Honorable MLA of Saligao and Kalangut, along with Sarpanchas, Panchas of all neighboring villages which are captive to this plant for waste management had come here. They had issues that the garbage vehicles are kept in the queue for a long time, and so they wanted to streamline that. So we'll try to streamline and stagger them at the time, and we're giving them various timings. Afternoon there were some issues. Because big panchayats have got 5-6 trips, so that we have to see how best we can reschedule it. And then within that time, maybe 6 or up to 7 o'clock, how to give them slots. Other issues, they were saying some smell and all is there in the evening time, so that we are going to monitor. In fact, I told them to go around, now it's almost 6 o'clock. I had asked them to go around the plant and have a look if there is any smell as of now. So that is one issue, but we'll still look into that. And other issue, they are saying sewerage. So there are a lot of sewerage trucks. You can see there. So there are possibilities that the trucks could be releasing sewerage here, and they are just parked just outside our premises. So the pollution board will be asked to monitor them and then find out from where they are coming, where they are operating. They are sewage trucks, from where they do collect and then where they are disposing that sewerage. Because one sewerage truck we had caught in the evening time discharging sewerage outside our gate only. So last year. So smell could be of various reasons, but since people and regulatory representatives have given complaint, we have to see that we look into it, and if there is any issue, we have to resolve it. So लोकल्सांचो आणि डिमांड असलो की तांकां सावथाची गार्बेज आसा पळय ती नॉर्थ सायडीन नाका तेजेर कितें डिस्कशन Especially na Madgaonchi garbage, I mean, we have already diverted now to Sapara. It already भितर येताले न्हू घेताले तुम्ही Gatali, but there was a good direction also. सर कितले गाडी ट्रक येताले सर I cannot 1 or 2 trucks maybe per day. पर डे ओनली फॉर सावथाचे ओनली 1 or 2 trucks No, South म्हणजे there are some south is there are Goyam okay 189 but how many Panchayat. trucks were coming inside here I cannot tell you. Madgaon 2 trucks were coming. only 2 trucks were coming So segregation 2 येताले न्हू. Sometimes 3. segregationचे गार्बेजाचेर कितें तरी इश्यू जाल्लो तुमचो Issue काय ना segregation waste हांगा हाडटा पळय कोणूय जावं पंचायत जावं municipality जावं the waste has to be segregated. This is a rule not now from 2016 all over the country. These are as per solid waste management rule 2016. तसो जायना जाता एकदा मध्ये जायना म्हणून we have now kept a person at the tipping floor and I issued notices to all the panchayats which are not getting segregated waste. पंचायत बॉडी कशी कॉपरेट करता तुमचे कडेन ती करूंकूच जाय कशी म्हणून ना they have to cooperate because waste is brought by the panchayats here. We are only treating waste. I hope and I pray that they all cooperate. Without cooperation of the members of not only panchayat, members of the public should also cooperate. They have to segregate waste in their own houses, in their own commercial establishment, in their own schools or any other institution, and they have to give segregated waste to the panchayats. The panchayat has to collect the waste in a segregated form, and they should bring the waste in the segregated form here because this is a rule not only in Goa, all over the country. From 2000 मीटिंग आसली सगळ्या पंचायती वांगडा बेल्टाचे पंचायती सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी ही मिटींग केन्ना टुगेदर अशी जावंक ना अलॉंग विथ द ऑफिशियल्स ऑफ GWMC गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन अँड द पर्सन द कंपनी विच इज रनिंग द प्लांट that is Hindustan Waste Treatment Plant Private Limited. So today ही meeting झाल्या आणि आम्ही त्यांना काय points दिल्या, especially points as far as the road which is so narrow, coming from Saligao 4 roads up to the garbage treatment plant, where on the same road the entire industrial estate is working, where there are 12 टायरांच्यो गाडयो industrial estate in 10 tires, 12 tires, 14 tires. So it becomes very, very difficult to commute over there, to bring the trucks in, to bring the trucks out. The locals are having problem. And in that, garbage from Murmugaon, they are sending it over here. म्हणजे काढले आणि कोणाच्या तरी तकलेर मारली अशें तेंचे त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या म्युनिसिपालिटीचे काम त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे रेप्रेझेंटेटिव्हाचे अशें म्हणूंक शकता काम की तांकां कांय पडोन वचोंक ना थिंगा प्लांट येयला थिंगा व्हरोन मार तुजे तकलेर तशें जावंक जायनासलें
It was the duty of all the village panchayats or their district to set up a waste treatment plant, which they have failed to do till today. And that is why they are trying to push their wet garbage here and there, which is very, very difficult for them to send from that point to this point, because इतले ट्रॅफिक असता वाटेर, इतले 3-3 दिसाचो वेस्ट हाडून ते हिंगा डाम करता, सराउंडिंग स्मेल जावपाक लागलेल्यो. दॅट इज वाय सालिगांव MLA बाब केदार आनी हांव representing Kalangut and all the panchayats have come over here and spoken to the GWMC MD, that is Davinson and others, that what are the difficulties what we are facing. There is smell coming up to Pilen and Odda. वो गार्बेज वाढल्या बद्दल आणि इतलो जो वेस्ट हिंगा येता तो अनट्रिटेड वेस्ट फॉर 2 to 3 days अशें ते ट्रकांनी भरून धरप आनी एकदां हाडप तो. म्हाका दिसता हें बंद जावपाची गरज आहा. हो बरो स्टेट ऑफ द आर्ट गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट बांदलेलो आमी. डिटिरियोरेट जावंक पानना, पिड्ड्यार जावंक पानना, असो कोणे फाल्यां म्हणूंक पानना की येदो व्हडलो प्लांट बांदलो आनी वेस्टाक गेलो. सो इट हॅज टू ट्रीट वेट वेस्ट scientifically and all the problems which the locals are facing. म्हणजे थोडे स्वतेर बायो पिड्ड्यार जाल्ले आहा गांवरावडो, कित्याक जाले तेचेरूय आमी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक लायला. तुमी उदक ते व्हरून ट्रीट जे उदक मेवलां आमकां ते सॅम्पल्स ऑफ द वेल ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान येला आनी दे आर फायंडींग आउट द सोर्स ऑफ दॅट वेस्ट विच इज कमिंग इन टू द वेल्स एट गांवरावडो वेस्ट. Problem हिंगासर कितें जालां, the roads which are leading to the plant are very narrow. It becomes very, very difficult, and it is becoming next to impossible for 250 plus trucks to come into the garbage treatment plant. You have to go and see how dangerous is the road which is coming up. And at the same time, आमच्या नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट 27 पंचायतीचे जे एफिडेविट दिल्ले, हायकोर्टान दिल्ले, NGTनूय दिल्ले आणि सालिगांव सिवीक अँड कन्झ्युमर फोरम जे तेंच्यांनी ही केस घातलेली NGTन आणि हायकोर्टान, तेंकां आमी एश्युरन्स दिल्ले, तेंकां आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पासून दिल्ले की आमी हिंगासर 27 पंचायतीचो वेस्ट ट्रीट करतले. आतां कॅपिटल सिटी पेंजीम तेंचो वेस्ट येता हिंगा, आमी ना म्हणना. सालिगांवचे लोक आणि आमी पासून कालांगूट, वी आर नॉट सेइंग नो, इट इज आवर कॅपिटल सिटी, इट कॅन कम ओवर, देर इज नो प्रॉब्लम. बट एट द सेम टाइम वी कॅनॉट थिंक ऑफ ब्रिंगिंग साउथ गोवा वेस्ट ओवर. इट इज unethical and not viable to bring that waste over. So they have to treat their own waste. So we have come over here to express our opinion and the people's opinion of Kalangut constituency and Saligao constituency, that people do not want, because it has started smelling. The reasons why it has started smelling, they also know about it. So तेंचो वेस्ट जो आहा वो आयचो आयज पावना हिंगा, तेंचो पयरचो आयज पावता, म्हणजे 2 दिसा उपरांत. तेंचे कलेक्शन मेकॅनिझम नाच. हांव थिंगासर भोंवलो आनी पळयलां तेंचे मेकॅनिझम कितें आहा, तेंचे झिरो आहा मेकॅनिझम. सर कितलो टन गार्बेज येता थंयसून? थिंगा मोर दॅन 50 टन्स अ डे येतालो, 60 टन्स पर डे येता हांगासर सगळो धरून आरगांव आनी मुगांव आनी पोंडा. सो हो स्टॉप जावपाची गरज आसा. हेची कॅपॅसिटी कितली आसा सर ह्या प्लांटाची? आमचो हो प्लांटाची कॅपॅसिटी अराउंड 200 टन्स आहा. वी से इट इज 250, बट the plant should receive around 200 tons of wet waste every day. So which we are receiving. आणि आता जो हॉटेल इंडस्ट्री जी आता सद्याक बंद आहा ती आता चालू जातली, तितून आनीक वेस्ट वाडटा, एड जातलो. हय. सध्या सर कितें डिसिजन आतां घेतलेलें? आमी एक्सप्रेस केल्ले आनी तेणी आमकां लेविन्सन मार्टिन सांगला दॅट ही वील स्टॉप द वेस्ट. ऑलरेडी 10 टन्स कालच्यान स्टॉप जाला. दुसऱ्या प्लांटान वचपाची सुरवात केल्ली आहा. आमी मागता की दोनूय प्लांट बरे चलचे. आमच्या गोंयांत 2 प्लांट आहा, बरे चलचे. आनी साऊथ गोवाचो वेस्ट आमकां येवचो न्ही. आमकां नॉर्थ गोवाचोच वेस्ट फूल जाता न्हू. वी आर नॉट सेईंग नो टू केरी ऑल्सो. केरी, मोरजे, आरांबोल ते सगळे पंचायती आमकांच धाडटा हिंगा, आमी तेंकां खंय नो म्हणटा. सो कोस्टल बेल्टाच्यो ज्यो पंचायती आहा त्यो हिंगाच येता, तेंकां येवन न्ही. सर गार्बेज ट्रक जेन्ना एंटर जाता तेन्ना पयलीं ते भितर घेता आनी मागीर हांगासर पावले की मागीर ते चॅक करून उगडटा की कितें भितर आहा काय म्हणून. सपोज बाय चान्स भितर कितें सापडलें, बॉडी सापडली वा समथींग एल्स जाल्यार तेजेर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? सी त्या
panchayat has to take responsibility of the segregated waste, wet waste and dry waste. It is the job of the duty of the panchayat. 2016 rules of solid waste management is very clear that it is the local self body, local self governance, that is the village panchayat or municipality. They have to take care of their own waste, that is wet waste and dry waste. आता हे जायना खंयचीच पंचायत वेट वेस्ट टॅकल करूंक जावंक ना तांकां. ते खातीर हो प्लांट बांदलो आमी, सेंट्रलायज प्लांट फॉर नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट. म्हाका दिसता ही रिसंट जेन्ना एसेंब्ली जाल्ली तेन्ना मायकल सर आनी सालिगांव आनी कलंगूट हे दोनी कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी इश्यू जो आसा लोकल इश्यू जो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हांगा सगळ्या संसड्या वयलो मार्मागोवाचो पोंडाच्यान गार्बेज येता ती स्टॉप जावंक जाय म्हणून. आनी तेन्ना आमकां अश्युअर केल्लें की नियर फ्युचर दॅट दीस वूड बी सॉर्टेड आउट. ताका लागून आयज आमी दोनी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यो सगळ्यो पंचायती आनी आमी रिप्रेझेंटेटीव हांव आनी मायकल आमी मेळपाक आयिल्ले विन्सन मार्टिना. आनी हांगा आमकां ऑलरेडी तेंच्यांनी अश्युअर केला की फर्स्ट ऑनवर्ड्स अप्रॉक्सिमेटली 20 tons ऑफ गार्बेज संसड्या वयली येताली दॅट इज डायवर्टेड टू काकोरा प्लांट. अँड इन नियर फ्युचर विदीन फ्यू वीक्स उरलेली मार्मागोवा जी येता आनी पोंडाची जी येता ती हांगा स्टॉप जातली. कित्याक ह्या गार्बेज हांगा येवन हो प्लांट बर्डन जालेलो आसा. आनी फुडें आतां जेन्ना आमचें सिजन स्टार्ट जातलें आनी कोस्टल गार्बेज जी आसा ती एडिशनल हांगा येवपाक लागतली तेन्ना हे म्हणजे प्लांट सामको डिस्टेबिलायज जावपाचे चान्सीस भरपूर आशिल्ले. सो नाव गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट प्लान दे अश्युअर्ड अस दॅट दीस वील बी स्टॉप. 20 tons इज ऑलरेडी सेंड टू आमच्या काकोराक आनी फुडली जी आसा ती स्टॉप करतली. आनी एक आमचो इश्यू आशिल्लो की जो अप्रोच रोड आसा हो इतलो नॅरो आसा. पयलींच हांगा इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्यो गाडयो सगळ्यो येतात आनी तितून एडिशनल त्यो हेज्यो येतात गार्बेज प्लांटाच्यो. सो आतां जर हे सगळें डायवर्ट जालें आनी हे ट्रक्स जर कमी जाले जाल्यार तितलो आमच्या लोकांक आमच्या सालिगांवच्या लोकांक अप्रोच रोड थंयच्यान येता तितून आमकां एक बरें जातलें. ह्या अप्रोच रोडाची स्कूल आसा आनी स्कूल टायम सकाळीं स्कूल पावोवपाक येता तेन्ना आनी इवनिंग सुट्टा तेन्ना हांगा लोकांक त्रास जाता. सगळे कोण आवय बापूय येतात पळय ते. सो तोय आमी इश्यू रेज केल्लो. सो तांच्यांनी सांगलां की आमकां कलेक्टरेट अड्रेस करा म्हणून इश्यू आनी वी वील अड्रेस इट दी कलेक्टर. सो कितें तरी एक मेकॅनिझम हें करून एटलिस्ट स्कुलाचे सकाळीं आनी जेन्ना सुट्टा स्कूल तेन्ना हे येवपाचें बंद जातलें म्हणून. सो ऑल टुगेदर आमकां तेंच्यांनी अश्युअर केला आतां की मॅक्सिमम गार्बेज विल बी हे म्हणून डायवर्टेड टू काकोरा प्लांट. आतां आमी रावन पळयतले. आनी एक आमी परते तांकां हें केलां की जर हे कंप्लीट जायना तेंच्यांनी कितें आमकां अश्युअर केलां तें जायना जाल्यार आमी येवन रस्त्यार रावन ह्यो गाडयो सगळ्यो आडयतले. सो ते गार्बेजीचो कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी हे दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीक म्हाका दिसता वो इफेक्ट जाता. सालिगांव येता पिलें निल्ला 3 गांवांत चड इफेक्ट जाता आनी कलंगूट आनी कानोळे आनी कलंगूट ह्या वाठारांत वास येता. सो सांगपाचें म्हटल्यार हें की सगळे गोंयची गार्बेज येता आनी हांगा घालता ती बरी आसा. पूण सफरर जे आसा हे आमचे लोक कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आनी आमचे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. सर जे बाई ह्या हेका लागून पोल्युशना लागून जे पिड्यार जाल्ले आसा ते रिस्टोर जातले काही त्याचे सोल्युशन कसो कितें आसतलो. ज्यो वेल्स आसा न्हू ते खंय तरी जे पोल्युटेड जाले पिड्यार जाल्ले आमी ऑलरेडी पोल्युशन कंट्रोल तेंचे रिप्रेझेंटेटीव हांगा आशिल्ले. सो तांकां आतां आमी आनीक सांगलां की जॉयंट मिटींग घेवपाची गरज आसा. तेंचे वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आहा तांकांय रिक्वेस्ट केला की दोनी पंचायतींक म्हणजे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी एकदां मिटींग घे आनी आमची कलंगूटाची एकदां मिटींग घे आनी तेंचे जे इश्यूज आसा हे इश्यूज तांकां एड्रेस करून आनी इम्पॉर्टंट आमच्यो कलंगूट आनी सालिगांवच्यो ज्यो गार्बेज ट्रक्स आसा तांकां प्रायोरिटी मेळपाक जाय. कित्याक हे गोंयचे सगळे गार्बेज भितरले त्रास आमी सफरर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक. सो आमकां हो तरी आमकां प्रायोरिटी हांगा दिवपाक जाय की आमच्यो गाडयो जेन्ना आयल्यो आमकां ते क्यूआन उबे रावपाची हें करून फावना हेंच्यांनी आमकां डायरेक्ट तेंच्यांनी प्लांटार घेवपाक जाय.